बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लैला हल्व मराकश की रहने वाली थी। वो कुछ ही अरसा पहले एक मशहूर एक्ट्रेस थी। फिल्मी हलकों में इसका बड़ा नाम था। उसे एक इंतहाई मुहलक मर्ज लाहक हो गया जिसे दुनिया अब तक इलाज तस्वर करती है और जिसे कैंसर के नाम से याद किया जाता है, जिसका तस्वर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। खातून ने अपने मुहलक मर्ज के इलाज के लिए मुख्तलिफ माहिरीन तिब के दरवाजे खटखटाए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और अब खातून को अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी ना रही। हाँ, एक उम्मीद बाकी थी और वो उसके रब का दरवाज़ा था। लैला कहती हैं कि मैं एक अरसे से एक बेहद ख़तरनाक मर्ज का शिकार हो गई थी जिसे दुनिया सरतान या कैंसर के नाम से जानती है। सबको मालूम है कि ये मर्ज इंतहाई ख़तरनाक और मुहलक है, लेकिन मराकश में हम उसे कैंसर का नाम नहीं देते बल्कि हमारे यहाँ इसको खबीस मर्ज के नाम से मौसूम किया जाता है। मेरे दिल की वो शरियानें जो बाएं जानब निकल कर दिल को खून बहम पहुंचाती हैं और जो ताजनमा होती हैं, इस मुजी मर्ज में मुब्तला हो गई। इस वक्त मेरा अल्लाह ताला पर ईमान कमज़ोर बल्कि ना होने के बराबर था। मेरा दिल अल्लाह ताला की याद से यकसर खाली था क्योंकि मैं अल्लाह से बिल्कुल गाफिल थी। मैं तो मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस थी। मैं समझती थी कि इंसान का हुस्न और जमाल ताहियात उसकी शख्सियत को ताजगी बख्शता रहता है और ये दुनिया पूरी उम्र ज़ाइल होने का और ये नेमत पूरी उम्र ज़ाइल होने का नाम नहीं लेती और उनफवाने शबाब की मसरतों से लुत्फ़ अंदोज़ी का खुशकुन मौका नसीब रहता है। नीज़ इसकी सेहत हमेशा तरोताज़ा रहती है, जिसकी वजह से इसकी कल्बी फ़रत को रुईदगी और बालिदगी मिलती रहती है। मेरे हाशिया ख्याल में ये तसव्वुर तक भी नहीं गुजरा था कि मैं कभी कैंसर जैसी मोहलक और जानलेवा बीमारी में गिरफ्तार हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गई तो उसके खौफ और दहशत ने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया और मैं बुरी तरह हवास बाख्ता हो गई। मेरा जी चाहता था कि कहीं भाग जाऊं, लेकिन भाग कर जाती भी तो किधर जाती। जहां कहीं भी जाऊंगी ये लाइलाज मर्ज भी तो मेरे साथ साथ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मुझे मेरे शौहर और बच्चों से शदीद मोहब्बत थी, इसलिए मैंने खुदकुशी ना की। कारीन ये ना समझे कि इस वक्त मेरे खुदकुशी ना करने की वजह अल्लाह ताला का खौफ या डर था। इस तरफ तो कभी ख्याल गया ही नहीं था। दरअसल मैं तो इस्लाम से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर थी। मैं तौबा और इस्तग़फ़ार से नावाकिफ़ थी। बस शायद मेरे रब को मेरी हदायत और रहनुमाई मंजूर थी, तभी तो मुझे ये खतरनाक मर्ज लग गया। हाँ, बाज़ औक़ात बीमारी भी इंसान के लिए रहमत का बायस बन जाती है और वो उसको झंझोड़ कर रख देती है। शायद अल्लाह चाहता था कि ये ना सिर्फ मुझ पर करम करके मुझे सीधे रास्ते पर लाए, बल्कि कितने ही और लोग मेरी वजह से सीधे हो जाएं। हाँ, मैं वही लैला हल्व जो ना जाने कितने लोगों को गुमराह कर चुकी थी। अपने जिस्म की नुमाइश करके, रक्स के जरिए, सिनेमा की स्क्रीन के जरिए मैं बीमार हुई। दौलत, शोहरत, तल्लुकात, एक से बढ़कर एक डॉक्टर, हस्पताल, सब कुछ मुयस्सर था। मैं बैरून मुल्क बेल्जियम गई, बहुत से डॉक्टरों से बगर्ज़ इलाज रजू किया। सब ने मेरे शौहर से कहा कि इसकी छाती काट देना ज़रूरी है और ऐसी केमिकल दवाएं इस्तेमाल करना पड़ेंगी जिनसे सर के बाल झड़ जाएंगे, पलकें और भवें गिर जाएंगी, चेहरे पर दाढ़ी के बाल उग आएंगे, नाखून और दांत गिर जाएंगे। मैंने डॉक्टरों की तजवीज़ सुनकर उनके इलाज से मुकम्मल इनकार कर दिया और कहा मैं छाती कटाने, गंजी होने और कुदरती बनावट और खूबसूरती को दागदार करने पर मर जाने को तरजीह दूंगी। चुनाचे मैंने डॉक्टरों से गुजारिश की कि वो मेरे लिए आसान सा इलाज सोचें। फिर मैं मराकश वापस आ गई और छोटा मोटा इलाज करवाती रही, लेकिन उसका कोई खातर असर ना हुआ। मुझे ना जाने कैसे महसूस हुआ कि डॉक्टरों ने मेरी दुरुस्त तशखीस नहीं की और खामखा मेरे अंदर कैंसर का मर्ज साबित कर दिया है, जबकि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। लेकिन तकरीबन 6 माह के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे वजन में खातर कमी हो चुकी है, मेरा रंग खासा बदल चुका है, मुझे दर्द अलम की शिकायत रहने लगी और ये शिकायत आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती गई। जब मैंने एक मराकशी डॉक्टर से तिब्बी जांच करवाई तो उसने मुझे बेल्जियम जाने का मशवरा दिया। चुनाचे मैंने दोबारा बेल्जियम के लिए रखते सफ़र बांधा।
बल्जियम में डॉक्टरों ने जब मेरा मुआयना किया तो उन्होंने नहायत अफसोसनाक खबर मेरे शौहर को बताई। कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका है और फेफड़े भी इससे बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। मेरे पास अब ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई दवा या इलाज नहीं है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक सूरत रह गई है कि तुम अपनी बीवी को वतन ले जाओ ताकि इसे वहां कब्र नसीब हो सके। डॉक्टरों ने जब मेरे खामद को ये रिपोर्ट दी तो उन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी। वो हवास बाख्ता हो गए। फिर हम लोगों ने वापस अपने वतन मराकश जाने की बजाय बेल्जियम से फ्रांस का टिकट ले लिया। शायद मुझे वहां कोई इलाज मुहैया हो सके और वहां मैं छाती कटवाकर कीमियाई दवाएं इस्तेमाल करूं ताकि किसी तरह जिंदगी बच सके। अचानक मेरे खामद के जहन में आया कि हम तमाम दुनियावी इलाज करवा चुके हैं मगर एक तबीब बाकी रह गया है, इसके पास जाना चाहिए। इसने जब मुझसे बात की तो जैसे मुझे कोई बोली हुई बात याद आ गई हो। बिलाशुबा हमें मक्का मुकरमा जाना चाहिए, बैतुल्लाह की जियारत करें और वहां सुबहानहू तआला के दरबार में तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इस मोहलक मर्ज से मुझे शिफायाब कर दे, क्योंकि आसमान के दरवाजे हर मरीज के लिए हर वक्त खुले रहते हैं और वहां हर बीमारी का कामयाब इलाज हम वक्त दस्तियाब है। गर्ज हम मियाँ बीवी पेरिस से खाना काबा के लिए रवाना हो गए। रास्ता भर हम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर के विर्द से रतबुल लिसान थे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मेरी जिंदगी का यह पहला सफर था और पहली दफा अल्लाह के घर का दीदार होने वाला था। मैंने पेरिस ही में कुरान करीम का नुस्खा खरीद लिया था और गाहे बगाहे इसकी तलावत करती रहती। आखिरकार वो मुबारक वक्त आ गया जब हम मक्का मुकरमा पहुंचकर सीने काबा में दाखिल हुए। यूं ही निगाह काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे अपनी गुज़श्ता जिंदगी याद आ गई, रब की नाफरमानी और मासियत की जिंदगी। मेरा माजी बेहद गलत था, नमाज रोजे से कदम दूर रही, फ़राइज़ का पता तक न था। अब मैं नहायत आजिज़ी के साथ उस रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर हाजिर थी जो तौबा कबूल करने वाला, अपने बंदों पर शफकत करने वाला। और फिर मैंने खाना काबा के दरवाजे के करीब जाकर रो रो कर ये दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मोहलक बीमारी का इलाज डॉक्टरों के बस में नहीं, वो हजार कोशिश के बावजूद मेरे इलाज से इनकार कर चुके हैं। मेरे प्यारे रब, बीमारी तेरी ही तरफ से आती है और इसका इलाज भी तू ही करता है। मेरी बीमारी के इलाज के मामले में डॉक्टरों ने अस्पतालों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, सिर्फ तेरा दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। मैं अपने इलाज के लिए तेरे अस्पताल में पहुंच चुकी हूँ। मेरे रब, अपना दरवाजा मेरे लिए बंद मत कर देना। फिर मैंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया और इस दौरान मैं अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करती रही कि अल्लाह मेरी दुआ को नामराद वापस ना करना और मुझे नाउमीद मत करना और मुझे शिफा अनायत करके डॉक्टरों को अपनी अजमत शान से हैरान शशदर कर देना। जैसा कि मैंने ऊपर बयान किया है, मैं इससे पहले अल्लाह ताला से बिल्कुल गाफिल थी और उसके दीन पर कभी अमल ना किया था, लेकिन अब मेरी वो कैफियत ना रही जो पहले थी, बल्कि अब मैंने अल्लाह के दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। चुनाचे मैं मक्का मुकरमा में मौजूद उलमा मशाइख की खिदमत में हाजिर होकर उनसे ऐसी दुआओं पर मुश्तमिल किताबों के मुतल्लिक पूछती जिन्हें मैं जल्दी से याद कर सकूं ताकि हस्ब ज़रूरत इन दुआओं का विरद किया करूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ मनाजात का नजराना पेश कर सकूं। उलमा मशाइख ने कसरत से कुरान करीम की तलावत करने और ज्यादा से ज्यादा आब जमजम पीने की नसीहत फरमाई। नीज उन्होंने मुझे ये भी नसीहत की कि मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह इज़्ज़ो जल का जिक्र करूं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजूं। मस्जिद हराम में मुझे काफी राहत महसूस हो रही थी और मेरे दिल को बहुत ही इत्मीनान था। मैंने अपने खामन से कहा कि आप मुझे मस्जिद हराम ही में वक्त गुजारने की इजाजत दें, मैं अब होटल कम ही जाऊंगी, ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारूंगी। मेरे खामद ने मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाई और मैं अपने औकात मस्जिद हराम ही में रब्बे जुल जलाल कराम के मुकद्दस दरबार में दुआ मुनाजात के साथ गुजारने लगी। मस्जिद हराम के अंदर मेरे पड़ोस में मिस्र और तुर्की की चंद खवातीन थी जो कसरत आहो बका से मेरी आंखों से बहते हुए आंसू देखती थी। उन्होंने मेरी कसरत आहो जारी का सवाब दरियाफ्त किया। मैं उनसे जवाबन कहा, पहली बात तो यह है कि मुझे अल्लाह ताला के मुबारक घर का तवाब नसीब हुआ, जिसके बारे में मुझे गुमान भी नहीं था कि इससे ऐसी मोहब्बत होगी जैसे अब मेरे दिल में है। और दूसरी बात यह है कि मुझे कैंसर की बीमारी लाहक है, इसलिए अल्लाह ताला के दरबार में आहुजारी कर रही हूँ। इन खवातीन का मामूल था कि नमाजों के बाद मेरे इर्द गिर्द बैठ जाती और खासी देर बाद अलग होती। यूं हमारी अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इनसे कहा, क्यों ना मैं मस्जिद में इत्तफाक की नीयत कर लूं। इन औरतों ने इस बात को पसंद की और कहने लगी कि हम भी तुम्हारे साथ शरीक होती हैं। हर जद के रमजान मुबारक का महीना ना था, फिर भी इन औरतों के खामदों ने इजाजत दे दी और हम सब अल्लाह के घर में मोतकफ थी। अब हमारा सारा दिन जिक्र अज़कार, कुरान पाक की तलावत, नमाजों और नवाफल में गुजर जाता। नींद भी कम आती, भूख तो गोया मिट ही गई थी।
چند لقمے کفایت کر جاتے۔ ہاں اب ہم آب زمزم کثرت سے پیتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں یاد تھا، آب زمزم جس نیت سے بھی پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی آب زمزم اگر بیماری سے شفا یابی کی نیت سے نوش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے، اگر سیرابی کی نیت سے پیا جائے تو پیاس مٹ جاتی ہے، اگر اللہ کی پناہ کی نیت سے پیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھوک کو زمزم کی برکت سے ختم کر کے ہمیں آسودگی بخشی۔ ہم خواتین مسلسل خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور طواف کے اختتام پر 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے، اور اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ملتی تو مسجد کے کسی بھی حصہ میں پڑتی اور پھر دوبارہ طواف کرنے لگ جاتی۔ اگر کچھ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوتی تو اس کے لیے آب زمزم ہر وقت دستیاب تھا۔ میں جب بیت اللہ شریف پہنچی تھی اور اس وقت بہت ہی پتلی دبلی اور کمزور تھی، میرے جسم کے اوپری حصہ میں سوجن اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری سرخ پھنسیاں تھیں، جو اس بات کی واضح علامت تھی کہ میرے جسم کے اوپر والے حصے میں کینسر پھیل چکا ہے۔ میری سہیلیاں مجھے نصیحت کرتی کہ میں اپنے جسم کے اوپر والے حصے کو آب زمزم سے دھوتی رہوں، لیکن جسم کی پھنسیوں اور سوجن کو چھونے سے مجھے خوف لاحق ہوتا اور دھونے کا تصور آتے ہی میں کانپ اٹھتی تھی۔ پھر مجھے جب اس مہلک مرض کا خیال آتا میرا دھیان اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اس کی عبادت سے ہٹ کر اس میں الجھ جاتا۔ بہرحال میں نے اپنے جسم کو ہاتھ لگائے بغیر آب زمزم کو اپنے جسم پر ڈالنا شروع کیا۔ کچھ یوں دن گزر گئے، میری سہیلیوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو آب زمزم سے دھو ڈالوں۔ میں نے شروع میں انکار کیا، مگر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی اندرونی طاقت مجھے آب زمزم سے اپنے جسم کو دھونے پر آمادہ کر رہی ہے۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اس مرتبہ بھی میں نے اپنے جسم کو آب زمزم سے نہیں دھویا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ تاہم تیسری مرتبہ بھی میرے دل نے گواہی دی اور مجبور کیا کہ میں اپنے جسم کو زمزم سے دھوؤں۔ تو میں اٹھی اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے جسم اور چھاتی پر ملنا شروع کر دیا، جو فاسد خون، پیپ، پنسیوں وغیرہ سے پر تھیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میرا جسم حیرت انگیز طور پر ان تمام بیماریوں سے پاک ہونے لگا۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جانے کدھر گئیں، جسم کو چور کر دینے والے درد و الم اور خون نما پیپ سب غائب ہو گئے۔ میں پہلے تو گھبرا اٹھی، پھر اپنے کپڑے کے نیچے ہاتھ لے جا کر بار بار جسم کو چھونے لگی، لیکن میرے جسم کے اندر ہرگز کوئی سوجن نہیں تھی۔ میں کانپ اٹھی، مگر فوراً میرے ذہن نے کہا، اس قدر تعجب کیوں کرتی ہو؟ کیا اللہ رب العزت اس کام پر قادر نہیں ہے؟ میں نے اپنی ایک سہیلی سے کہا کہ ذرا میرے جسم کو چھونا اور میرے پھنسیوں کو دیکھنا۔ میری سہیلیوں نے جب دیکھا کہ میرے جسم سے ساری پھنسیاں غائب ہیں اور میرا جسم بالکل صحیح سالم ہے تو بے ساختہ چیخ اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں فرط مسرت سے اپنے شوہر کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد حرام سے نکل کر ہوٹل کو چلی۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہوئی تو ان سے کہنے لگی، دیکھو یہ دیکھو اللہ کی رحمت، کدھر ہیں میرے جسم پر پھوڑے، پھنسیاں ہیں کہیں ختم ہو گئی نا؟ پھر میں نے انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا، لیکن میرے شوہر کو میری گفتگو افسانہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ یک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے بلند آواز میں کہا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ کیا تو اتنی جلدی بھول گئی کہ صرف 3 ہفتہ قبل ڈاکٹروں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تو چند ہی دنوں کی مہمان ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا، زندگی اور موت کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اس کے بعد ہم میاں بیوی بیت اللہ شریف میں 1 ہفتہ قیام پذیر رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتی رہی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہی۔ پھر ہم نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کی اور اس کے بعد فرانس واپس ہو گئے۔ جب وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے پوری طرح صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا اور انہیں علم ہوا کہ مہلک و خطرناک مرض نے مجھے خیر باد کہہ دیا ہے تو وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر مجھے کہنے لگے، محترمہ کیا آپ ہی وہ خاتون ہیں جو؟ میں فخر سے جواب دیتی، جی ہاں میں ہی ہوں، اور وہ خاتون ہوں جس کی موت کا اعلان آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میری شفا یابی کے لیے سارے وسائل استعمال کر ڈالے۔ میں آپ لوگوں کے علاج سے فرار ہو کر اپنے رب تعالیٰ کے اسپتال میں جا کر داخل ہو گئی اور اب اس کے علاج سے شفا یابی کے بعد واپس آئی ہوں۔ مجھے اب اس کے سوا کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہے، کیونکہ قضاء و قدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی و موت کا مالک ہے اور تمام امور اسی کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا، محترمہ آپ کا یہ معاملہ عجیب و غریب ہے، تعجب ہے کہ آپ کی سوجن ختم ہوگی، مگر ضروری ہے کہ آپ کا دوبارہ چیک اپ کیا جائے، نئے سرے سے ٹیسٹ لیے جائیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے میری دوبارہ تشخیص کی اور میرے تمام ٹیسٹ لیے، مگر تمام ٹیسٹ کلیئر تھے۔ مجھے الحمدللہ کوئی بیماری نہ تھی، وہ سب دنگ رہ گئے۔ شاید ان کا تعجب اس لیے بھی
زیادہ تھا کہ جو مرض مجھے لاحق تھا اس کے علاج میں اب تک میڈیکل سائنس ناکام ہے۔ بہرحال میں جب اس مرض میں مبتلا تھی تو سوجن کی وجہ سے میرے لیے سانس لینا بھی دوبر ہو چکا تھا، لیکن جب میں نے بیت اللہ شریف کا سفر کیا اور اللہ سے اپنی شفا یابی کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما کر مجھے اس آفت سے یکسر نجات عطا فرما دی اور سرطان جیسی خوفناک بیماری ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حیات مبارکہ مطالعہ کرتی اور زار و قدار روتی۔ نیز پہلے مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جو تقاضے پورے نہ ہو سکے تھے اور جن ایام کو میں نے اللہ کی یاد سے کوسوں دور گزارا تھا، انہیں یاد کر کے بارہا میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی اور میں بے ساختہ رونے لگتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ العالمین میری اور میرے شوہر کی توبہ قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنے دامن بخشش و مغفرت میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔